ko menen e nayɗin e beyɗin e kulle ɗen fop min arayno ɗo tawa boddino nder ga ko ya habbo handi yalta ƴooga si yaha ɗo ɓundu ɗo kakaron e buuto be fop conséquence fop ko ɗo yarayno jemma min ara min ranga goto ko tuma oya ƴoogi goto oya kadi moƴƴi ara ɗo hara jama kala ittunoɗo sadaka ɗo par ce que ko sadaka ni jama ittunoɓen fof hara ittunoɓen fof sadaka fiiɗan ndiyam hande Lenguére ɓundu ndu hindu ɗo ndu nafitora fi kulle ɗen e ko wayi noon. Mercredi 24 avril 2024, un parcours de combattants attend ce jour Amadou Amlo et son équipe. En effet, Amlo a décidé de se rendre à Lenguére, un village situé dans la sous-préfecture de Pilimili, préfecture de Koubia. La localité est située à plus de 45 km de la baie. Ce sont des motos que Amlo et son équipe ont empruntées pour prendre la direction de Lenguére, où son organisation Babagoto Family et celle d'Aldiana Family ont réalisé des actions fortes pour la communauté suite à une cagnotte qu'elles ont lancée sur les réseaux sociaux. Après avoir parcouru 45 km et pendant un peu plus de 2 heures, nous voici enfin à Lenguére, un village enclavé situé sur des montagnes. Voilà. Patron almo lo dey. Ok, dire. Pourtant, des travaux ont été effectués sur cette route lors de la réalisation du forage. Lenguére ko jeeyaɗum e nder secteur Kinsi Diabere on district Silamakaya sous-préfecture on ko Pilimini donc préfecture on ko Koubia donc haray ko Lenguére wonɗen ɗo hande. Ok, jonno men ari ɗo fi lawol ngol men ƴeewi ɗo ha laɓe men tawi lawol ngol no satti men no ƴawgol kum pellum ɗo ara ko mon satti. Naam. Menen fota e meɗen obligé cippagol ka motoji. Naam. Kono ay ɗum motongo karan ƴeewe. Naam. Donc ara fi lawol ngol no soñji on kadi. Moƴƴa noon haray noon lawol ngol no soñji men e ponji no ɓaawa ɗo ha hewton ngo fello ka yiɗon ɗo ka dari ɗen ɗo ley ɗo ngo ɗo fello e hay oya sayi beede ko yontere be meɗen mari laabi ɗiɗi komin wattata ka ɗuma ɗon yiikaje komin woni fusude ley ɗo kon donc meɗen gerdude ɗe ɗo kono ha joni de alhamdoulillahi Allah e moyani taw fayda e 60 à 70% si ari ha ɗon ko ɓe woni obligé ɓe jippo ɓe daara no machine on simple hewtira ka hoore dow ga haray ɗum ɗo no mapini men mouradu moƴƴuru joni noon hari ɗo no boni ɓuuri ni hari no projet arno ɗo Amlo en projet maɓɓe naam wallugol noon naam ko ɗum kadi améliori seeɗa ni donc haray noon adu hande kadi hari hay ko motoji ɗin ko kara an auto kan hari woltake mais ila ɓeɗo monsieur Amadou Amlo en ha Aldiana Family kamɓe Babagoto Family ɓe walliti men ɗo ila ɓe walliti men ɗo joni alhamdoulillahi autoje ɗen no wawde arde ƴawgo kono ko ngo fello ley ɗo ko ngo ɗo men luttiri ɗo ko ɓuri ŋakkirde men fewdo ɗo kono meɗen jokki meɗen tori kadi ballal fimum hay. Avant walni déjà image ɗin no wolli ɗo on yiya joni image ɗin machine je buyarno fi ƴawgol ngol fello ɓe ronku haray ko contribution ko jama waɗi kon min addi kadi machine je ko wallito fingol lawol hara jama on si anditani kadi hara accidal fo e gouvernement on si faɗi piiji ɗo on ino satti ande jippe ay motoji ɗin fi kala men piiri lawol heɓike
donc haray premier projet on taw ko laawol parce que ça nani diang anani l'école masifa dimpi ko stay hara machine de ngara golla si do wata de golla hara no satti ko dun ten pire no désenclaver ner Fouta Jallow fo sen wawi ma lagine fo hara na millimeter Fouta Jallow tum donc image din do don sutidi do di fejjude do hidi wolli wonde man ko de gol do ko de retardi golle den tuma wo machine jara ronka jaw ha alhamdulillah men hebi hakkil yen wadu lawol hara jama yo weltano baba goto family weltano également aljanna family weltano kadi paykun sare contribue do moƴƴa e jama on woni partage nobe fio projet woni himbe contribue be jonni mbudi woni himbe waddi bus alore ara jama fo no weltana hande ko ineten ko alhamdulillah. Voilà. Il y a quelques années, une vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo a été prise ici. Cette source, les humains et les animaux la partageaient tous pour se procurer de l'eau. Une situation inacceptable. Indignés, des organisations comme Baba Goto Family et Aljanna Family, appuyées par Paykun Sare, ont lancé une cagnotte afin de réaliser un forage dans ce village. Ok, amis d'Inet, on est là en direct de Lenguéré. Haray ko men anda ko juldo hombo hebi king hakkil wollugol men ndu bunduno ko don hande men ari do dum do no wayi on tinata ko aljanna me ko welo jano yo aru iya dum do parce que ko sabu do on image don dum na tawaka wirtagol ko SOS be landino parce que hari ko kambe be sifoto do joni ko kambe hondum yari dayno do non e village on no woddondiri moƴƴa ko ndey yurmede aduna lam fo inni tigi yo men wallindir diang hebodo nebi hari men wadalo reportage me hande men tayo men aru iye résultat mbudi mon din ko yaari don annon be villa si taybe bonnuno mbudi ma men kadi men bonno mbudi. Ça n'a pas été facile pour la réalisation de ce forage. C'est après 2 tentatives infructueuses. Sabu ko adien do naam ngal ballal ngal me walla do naam ko do ada jasede 53 metres men hebali ndiyam be sottini be waduni sottina naba do naam jasa quand même 53 metres ndiyam hebaki foppo ani wulle joti wallahi ngini tawi ala wono wiye be wiye men daru kadi nokku go naam me wiya wayo yahe ka dari den to katako bundu hari wobbe ari no wallini don hayre koko nebi minni ha wobbe hari no wallinno do hayre yahe ndaron don kadi naam on tuma me yahi don be ndaari be wi ko do ndiyan daw woni naam en tampito fo ko do hebeten ndiyam naam be jasi don dan ndiya yalti naam sabu mabbe e laawol hebi julirde hebi mede weltani Allah weltani be hatta ma sa Allah naam mede weltani Allah weltani on hatta ma sa Allah si tawi weltido no beydane haray men torike o yom beydam men ka fi Allah e nelado makko Muhammad e sabu modjo si tawi weltido no beydane men torike o beydane men ka fi Allah e nelado makko doli amen din wono ka wi'a afiya do nokku gono do ben don kadi ndiyam be yahay 3 kilometer si be heboya ndiyam kambe pi dendanga kulle den hawti bundu woturu haray meden tori on si tawi weltido no beydane men tori ko beydane men Allahumma salli ala sayyidina wa sallim. Finalement, c'est non loin de la source que la 3e tentative a réussi. Ara on attaque ara ko do forage on jasano yani ko do ngay kakan jasa bay ngay kakan jasa ma do ndiyan da woni hebike be do Amadou Amule do Baba Goto Family Aljanna Family wonan en sabu en hebi ndiyan dan do donc bay ndiyan dan hebike kadi junna kadi mijo be inni joni do yobe montande en ka ndiyan dan hebi do hara ko yen dampir koyde den ma yen wadi juude den do e dum yobe ndaaru feere si be hebana yen hara ko pano wadete yani hara ko robinet udditirte dum kadi wadi wa nder yontere be nanondiri wonde ma be wadan en hara ko robinet wadete donc ko dum woni do bayro jasama ko rakolji di wada do naba satoji di wada dow to panoje den yowa ka hoore juulirde donc panoje den haray won ƴawnde ndiyan dan tiyoji wallina robineji wada ko robineji wona e ƴogirede
donc hara ɓe wonanno hen kadi sabu ɗum ko kangay ka woni ɗo ko ɗo ndiyan ɗan jasa ɗan yalti ɗo après tiyoji ɗi installa ɗo ɗi ƴawrna ɗi naɓaka kifuji ɗi woni dow to joni haray en wiya Amidinet en wiya alhamdoulillahi rabbil alamin ko source ni ko diyan nanni ɗo ko ɗo ɗan wi racole ji ɗin yahi ha ka nder village par ce que ɓe aro ɓe ƴooga ha ga no woɗɗi donc technologie on walli en hande panneau solaire no woodi ka wata puude diyan ɗan yeeya joni wiyen ɗum noon haray on andu kala contribuɗo ukkuɗo 25 ma waɗɗo duwaw hino ɗo duwa mon on donc tanki ɗan ɗo diyan no yalte ɗo eɗo mari baraji donc haray hiɗen yaade iyen kadi golle luttuɗe ɗen Aujourd'hui, tout Lenguéré a l'eau potable 24 heures sur 24 et sans aucune difficulté. Doni don yanda na ha yawon lega donc ko argol ton ɗuma no na pompugol donc en fait l'eau potable est là haray ko menen waɗuno ɗo vidéo e saygo waɗi vidéo SOS tori fi ballal fi sengo ka ndiyam ɓay tawanede ma tawi wano fewde on tuma meɗen sattira ndiyam ɗam mouradu moƴƴuru ɓay min waɗi on SOS waɗno aljanna family baba goto family ɗum ko monsieur Diallo Boston ha Alpha Ibrahima ɗo ha e sugawana ɓen julɓe Allah wuy faabo e amen men huy faabo ɓe ari ɓe walliti men heɓi ndiyan ɗan e laawol ngol e fi nde juulide nde wonɗon yiwde leyɗo haray ko ɓeɗo wonani men sabu yo men heɓu nde moƴƴere Allah fewditinande men ka amen ɗo hande nini awa donc haray mbuɗɗi men jeeriduno e maɓɓe ɓay hunde ko pehinagol haray si yani ga men pehinoto e maɓɓe men analyse amen e maɓɓe men haalda men fotta ko ɗum ɗo men ɗumanni ko noon men waɗiri golle ɗen ɗo ha no yirɗon golle ɗen dafi no ɗe fewdori ɗo ni nam hande Lenguéré ma pora ndiyan nini few ndiyan no men uddit no New York udditirta no robinet menen Lenguéré ɗo ko noon men woni udditirde robinet ɗo Lenguéré ɗo barke Allah e baba goto family ha aljanna family e collaborateur ɓe maɓɓe sugawana ɗum ha men yaggitani paygal saare ngal kadi haare fof no duwana fof no weltana ari meɗen maapi ari simen yaha ƴoogol temedere yahay tawa pay ko gotum ɗo jooɗodi e bidonji 10 tawa ko tuma kum pay kum etiya heɓi ɗin bidonji siyammo ko ba kadi ɓattoɗa ƴooga hande non meɗe weltani Allah weltani on men ƴooga bimbi men ƴooga ñalorma men ƴooga kikiɗe men ƴooga no fawi men fa lawa mi weltike nani mi weltanike Allah mi weltanike on nani mi weltike min torike Allah yo Allah ɓeydan on ɓantal e balɗe e cellal o wurnanam ɓe guure nden waɗa barke maɓɓe yo Allah yoɓɓo on joddi aljanna mi weltanike Allah mi weltanike o si wana meɗe weltide tum nani. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ici devant vous en ce moment très prestigieux pour vous souhaiter un agréable séjour dans la cité de Kinsi-Diabéré en général, précisément au village de Lenguéré. Par ma voix, au nom de Saz Kosadi Kotoli, chers parents, frères, chers invités et responsables de toutes sortes, joignez-vous à ma modeste personne pour bien accueillir notre très cher hôte ce jour 24 avril 2024, mémorable et inoubliable dans l'histoire de nos pauvres villages de Kinsi-Diabéré. Avant tout d'abord,
vous rencontrer a été un ouf de soulagement pour Lenguéré en particulier et Kinsi Diabéré en général. C'est pourquoi je vous dirai, depuis la nuit des temps, nos parents ont lutté pour l'obtention de l'eau, qui est une denrée incontournable pour la vie des êtres. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il nous est devenu une anecdote. C'est dû à vous, à votre humanisme. Lenguéré utilise les robinets comme les habitants de New York, Paris, Dakar, etc. Merci pour tous vos œuvres. C'est une occasion pour moi de vous soumettre ces nombreux plaidoyers pour l'amélioration de nos conditions de vie, qui sont un point d'eau pour Afia, un village du secteur de Kinsi Diabéré, qui a tout fait pour avoir de l'eau potable, mais vaine. C'est le marigot qui reste le point focal pour eux et leur bétail. Un poste de santé au centre de secteur, du secteur qui a une école regroupant plus de 200 élèves, dont le point de santé le plus proche est à plus de 12 km au moins. Et monsieur le directeur, merci. On est aujourd'hui Lenguéré, c'est nous. C'est nous. Moi, personnellement, je suis de Mamungongoré, mais voilà. On commence par là pour vous dire, aujourd'hui, la Guinée est une famille. Merci. Donc, cette solidarité guinéenne d'abord, que nous avons imprimée. Haray secondo, mi watta min discours juutuɗo, mi jilla français pular kono. Lui, c'est un directeur. Par exemple, je prends l'exemple sur lui, tous ces vieux, on peut dire, ils ont grandi ici. Il a fini l'université, il a opté pour rester dans un village. C'est des personnes à aider, c'est des personnes à soutenir. Sinon, lui aussi, il a le droit de vivre comme Amadou Amlo. Il a le droit d'aller aux États-Unis, mais il s'est sacrifié pour rester ici. La diaspora guinéenne, faisons face à ces personnes. Essayons de penser à nos coutumes ancestrales, en les aimant. Les aimer, c'est quoi? C'est de penser à ceux-là qui se sacrifient. Si on a dit aujourd'hui le Fouta, ce n'est pas nous, diaspora, c'est ceux-là. Pour les maintenir ici, il faut créer quelque chose, il faut créer de l'emploi. Lui, le directeur, qu'il m'excuse, mais son salaire est minime. C'est parce qu'il a l'amour de son village, il a l'amour du Fouta. C'est vrai, l'objectif était d'offrir un forage à Lenguéré. Cet objectif étant atteint, les initiateurs de la cagnotte ne se sont pas limités là. Sur l'argent qui restait, ils ont financé l'unique mosquée du village. Et on ɓiɓɓe julɓe moƴƴuɓe ɓen tambiti men antani men nde juulirde ha hewti fewndo ka fewndi ɗo alhamdulillah haray meɗe weltani Allah weltani on katarabiya menen fewnditiɓe fewndo ɗo ɓen mawɓe boy feƴƴi koye fewndo amen ɗum ɗo ari komin welti o ko hatta mi wiya on haɓɓu ko ɓay men anda ko leer hombo firtete mi weltanike Allah mi weltanike on toujours min wiyata on ko si tawi weltiɗo no ɓeydane men toriki on ɓeydaneme si tawi weltiɗo no ɓeydaneme julirde nden no manki gaynitede nder ton haray e lampu nder ton haray meɗen tori ɗum ka fi Allah e nelaɗo makko Muhammad en torino fiidiyan mbuɗɗim wawa gérede ha lutti finno o jami wallitore haray kala non ukkunoɗo ton 25 ukkuɗo partage ɗo hay laykuɗo Facebook yo waɗu ko hakkille makko o darni jamiwo donc haray ko jami on ɗo haray jamon yo ɓurten wallidirde heɓen ɓuuri ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo naafi aduna de ko fi lakara kala waɗɗo ɗo 25 haray waɗi milliard on nani kadi ko mawɓe maaki kon haray no lutti kadi piiji nder ton haray ɗanni no gasa ade goto pettuno darde ɗo no wawi landintinade ɗum ɗo so landintinike ko aljanna wonani mum donc haray weltanike kala ukkunoɗo ɗo 25 e weltaniɓe kamɓe kadi ɓe Lenguéré ɓen par ce que somi arno men tawal ɗum ɗo ɗo janggo si ɓe ni o men wallu men waɗata. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Aleykum salam. Nini ka julirde ɗo piiji buy waɗama piiji buy kayno manki seeɗa. Kere pama ɗo nder karo waɗama kono soroji ɗi no siwde moƴƴa noon si ndungiɗo o yii soroji ɗi no doa crépede ila ley ha dow soroji ɗi no manque maintenant dala son ka kay ko karo ko seeɗani waɗa ko ɓuuri ɗurde kon ko ɗum ɗon ɓuuri heddade hino ɗum ɗo no doa beto no doa hibbede si karo watteɗo o yii hino
ndo fo mi pose une question, est ce que non o jami ni no juulirede mo julirede moƴƴa noon yen mene wonɓe ɗo ɓe goto ala mankude rewɓe e worɓe suma yon kadi ko ɗo wat ɗon fof ko ɗo min waɗi donc andi kala ittuɗo ɗo mbuɗi no fuɗɗiki heɓude kisambaraji ara yo jamma en wallidir lannituɗen o jamiu ɗum no naafi aduna ko fiilakara diyannan ɗum ɗon déjà alhamdulillah lanni jami o kadi o lanni ko lannitina ko gollutti haray donc ardiɗe ɗo joni noon ara tapiji ko wallitironiɗi ɗon ko wallitorno tapiji kadi ok mais soduno tapiji kadi ok men taway donc tapiji buno nder ga ɓayru men tawi gasali tamen rukuɗi toon ni taw ɓayru ɗon donc ce qui veut dire ko tapi no woodi kono tapi on ɗon ari on wallitike ko neɓan ɗo ok neɓan ɗiɗo ari miɗen andi fimaji nam ɗum ɗi tapiji ko inde ko min sutaɗo nano min tunde yo jama aljanna family wonɓe États-Unis hiɓe tawa baba goto family wonɓe nder aduna on partout hiɓe tawa julɓe Allah ɓen fof modi paykun sare kadi par ce que o contribue no moƴƴa noon kan kadi fiika communication haray ɗum ɗo minata baraji ɗo ɗon sutani hoore mon par ce que a piiri ha meselu mawne nder jami wara ala ko a heɓali donc haray merci e weltanto kadi journaliste ɓen jokkuɓe ɓen voilà reflet Guinée kamɓe kadi ɓe waɗi fisabilillah woore ɓe landaki en 25 fayda ko noon haalorte ko bi tagatin kala ko heɓuɗen hokkemɓe donc haray ɓe ari kamɓe kadi fi yo woɓɓe yu o exemple labaɗo ɗo na mantagol goɗɗo normalement no inna si a okki wota wollu goɗɗo wota yaltin kono ko honɗum wollante ko fiyoɓe ñembu ɓay koko moƴƴi sa yi nde no juule salli joni noddina e fiyimɓe ngaru ko marketing yimɓe nano wi are ko juulol leero yoni. Les habitants de Linguéré lancent un appel aux personnes de bonne volonté pour les aider aussi à achever les travaux de construction des toilettes de la mosquée. Haray on tini mi andi neeɓi sendi ɗon o résultat ɗo ko ɗum waɗi tagaɗo ta hawju si min hawjuno ɗe golle timmatano woni no gasa ɓuuri hitane ka ɓuuri hitane projet on no jokka min salotono yo mbuuɗi yaltu harana matériel sodete kala ko yaltata min tinay association joni tati kala joto yewta vote na way ɗon no hani haray jama on yo wattu yila sa contribue walti kadi goɗɗo naya hawju inna hendoto résultat jango ko a yaaru doy fiyo résultat woni moƴƴo mi profita ɗo mi weltano mi profita e occasion ɗo mi weltano Marama Touré parce que voilà menen ko ɗum ɗo to jama kanko ñande wo ñande himo wadde ɗum himo yenne himo aybine hara yo jama on andu on bandira ko jokki ko na golle hoyde na golle hoyde ɓeɓe Linguéré ɗo ɓe wawi seeditade waɗugol pompitun e jami taw ƴamama ƴettude duuɓi fiyo laaɓo hara jama on yo weltano bandirawo kadi na fi na Linguéré ɗo golli mo weltana kala ko woni e aduna mo duwa kadi tambitede menen kadi koko men waɗɗo meɗen tori ballal ñande men landi o yo ɓurɗum ɗo kadi waɗu par ce que o yi résultat ji mon ni 25 e mbuuɗi mon ni ko komin ɓeydi woni mum na de komin ɗuyti donc ɓeɗo village on no andi mberu ko luttuno kon si ko 25 luttunoɓe hettuno ɗi 25 ala hande hakkude amen sina welo welo e weltare donc ara ɗum ɗo mi rappela tuni jama on ɗum ɗon yo jama on wattu ila e on e ɗen bange ɗon jami on tanke mo juulede ko baraji ɗan ndiyan ɗo tanke ɗan ƴogere ɗo ko baraji donc ara lawol kanko ngol rewede kadi ko baraji haray noon wallahi min weltike menen kadi min weltanike ɓe Linguéré ɓen par ce que ɓe inalma min joni ɓe mbuɗɗi ɓe ñaama ko ɓeni walla men min golla ɓe weltanama haray kadi dalandama mabɓe no duwa weltanade nde laabi sappo par ce que o ɗanota ko min ala jaɓde o ɗano ñande waɗna men contrat ndi onna ko ni e ni e ni donc haray association Baba Goto Family haray ɓe waɗi ɗiɗo e sookeji an e binna manna hino fandi ha no fandi kono haray coggugoro mon on ni min tori on duwa fi on wallu men ɗum ɗo continue si menen men wawali woɓɓe go wawa par ce que mo be ko yo naɓu ha nokkugo goɗɗo kadi ƴetta o naddi ha e amen Allah men arton Allah men arton hiɗugol Fouta Diallo. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين